Inggih kali kurang kami hasil pepelajaran gaji kekawitin iring sarang-sarang nunasike mangne ngemulihan kerahajangan melarapan untuk pengasung kare. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rajang Semak kami Rajang Semak. Punapi Gake Becek. Bapak Aduh ajang sarang kami riantukan adalah makin kunci yang ngelanturang tadi pelajaran sani makin puniko sani ke baca bangsa sebelum jadi yang kapajang ngiring muncarang doa berdoa urusang ini puput lanturan bapak makin jadi pacang unet talit-talit sisi-sisi tapi yang pertama Hadir Pak. tapi kalian ulang Hadir Pak. tiga Senta Andari tapi tingkat Senta Septarni nomor 5 Lila Ulan Hadir Pak. nomor 6 Bujari Hadir Pak. Nomor Hadir Pak. nomor 3 Deli Aryawati Hadir Pak. nomor dase Gusti Ayu Andrau ini pun kami lagi Bapak selanjutnya kelompok ini Bapak atau 5 kelompok kelompok 1 ketuanya Nancy Listia Dewi kelompok kali ketuanya Wulandariani kelompok 2 ketuanya dari kelompok dia kelompok ini mulai ketua kelompok Bapak yang kapten kami memiliki menalar makna tidak sebalik mulat karire itu lanturan Bapak niki indikator pencapaian kompetensi yang pertama mengidentifikasi bahasa Bali sani memurde mulat karire niki sampun kinten mengelompokkan soroh-soroh pidato bahasa Bali yang disimak sampun kinten napi wastane mewacen pidato bahasa Bali oleh siswa niki itu indikator niki mungkin Bapak lanturan Bapak puniki ring tujuan pembelajaran puniki kaping pertama melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan asinkronus dan model pembelajaran kaping napi wastane siswa mampu mengidentifikasi teks pidato bahasa Bali untuk menemukan kata-kata sulit yang terkandung di dalam. Siswa mampu mengelompokkan soroh-soroh pidato bahasa Bali. Sampun kinten melalui kegiatan penugasan siswa dapat
menampilkan utawi ngewacen pidarto basa Bali sane memurde mulak sarira. Sampun kinten lanturang Bapak malih napi wastane ring sub materi niki ngewacen pidarto. Sampun kinten lanturang Bapak niki ring tegas pidarto basa Bali. Nah tegas pidarto basa Bali puniki boyo nenten piro swanta sahananin daging pikayunan sane kawedar ring ajeng anak sareng make sane matetujon mangle napi sane wedar punika presida karesepang saha presida kelaksanaan diadin lengut rikala membawasan saanggen ngamedalan daging pikayun manut ring pengerasa suang-suang sane presida ngawtuang pikayunan senang itu sane kebawas tegas pidarto. Nah, mangle pidarto punika presida napi wastane becik napi sepatutnya keuningin alit-alitnya sadurung wacen pidarto niku nggih. Kaping kalih napi sujaksene tata cara ngwacen pidarto niku mangluning alit-alit sareng sami. Selanjutnya napi mantan sami ngarangin tata cara maktayang pidarto. Sampun menten sapun napi agam-agaman mangde pidarto punika lemut kebaksayang. Selanjutnya ring acara-acara napi anake maktayang pidarto. Gitu nggih. Mungkin lantur Bapak malih ring napi wastane tata titi makarya pidarto. Kaping pertama wonten tema niki ingkang pikayunan. Kaping kalih murda utawi judul pidarto. Kaping 3 pamabah utawi pendahuluan. Kaping 4 daging pidarto keanutan daging tema puniki. Punika nomor 5 penutup utawi nyuksesan itu sane kebaos satu sisi makarya pidarto. Mungkin lantur Bapak malih niki ring soroh-soroh pidarto basa Bali. Niki wonten sane kabaos Darma Wacana, Sambrama Wacana, Darma Tula, Widya Tula, dan Darma Swaka niku sane kabaos soroh-soroh pidarto. Mungkin lanturan Bapak niki ring sane kabaos tata cara maktayang pidarto niki. Napi tata caranya puniki riset kalem maktayang pidarto. Kaping pertama wonten pidarto impromptu niki pidarto ten ngangge niki kelaksana riset kalem upacara mutakah niki. Kaping kalih pidarto manuskrip niki pidarto ngangge niki riset kalem upacara ari-ari resmi utawi kemerdekaan punika ngangge pidarto manuskrip. Kaping 3 pidarto memoriter niki pidarto sane keapalan. Nah riset kalem ngangge niki riset kalem pelantikan pejabat niki. Kaping 4 pidarto ekstempor niki pidarto sane ngangge ringkasan niki riset kalem kaangyang niki ring hari ulang tahun Suno Tumi niku tata cara maktayang pidarto. Selanjutnya puniki wonten agam-agaman utawi ketika mapidarto. Kaping pertama wonten sane kabaos wicara topik pidarto niki. Kaping kalih wirasa nuwak rasa kinten iki. Kaping 3 wirama intonasi suara sane anut ring unggalan langkara kinten nggih. Kaping 4 wiraga semisa riset kala maktayang pidarto nggih. Itu sane kabaos agam-agaman utawi ketikasan pidarto. Nah sane mangkin alih-alih sareng sami indayang wacen pidarto puniki sane memurde mulak sarira. Durusan ulan dari wacen pidarto contoh pidarto puniki sane memurde mulak sarira durusan. Inggih Pak, titiang jagi ngewacen teks pidarto. Nggih. Mulat sarire antuk nincapang pasuwitran sane utama.
Pinirin titiang ngaturang suksemaning manah ring pengantar acara. Antuk galah sane kapice ring titiang. Sadurung titiang ngaturang pidarto puniki, ngiring sane mangkin sarang-sarang dumun ngastiti bakti ring ide sangyang pramu wisese. Majalanin antuk panganjali umat. Om Swastiastu. Angayu bagia uningayang titiang majang ring ide sangyang widiwase. Duaning majanten sampun sakaning asung sarang idane sinamian praside kacunduk masadu ajang sekadi makin ring kalah turgena sane becek puniki. Munguing pidarto sane jagi aturang titiang inggih punike mulat sarire antuk nincapang pasuwitran sane utama. Inggih ide dane sareng sami sane wangyang titiang sejeroning maosang indek mulat sarire, indayang takenang dumun ring sejeroning angge soang-soang sampun ke irage, sabilang rahine ngelaksanayang mulat sarire. Napi male irage sareng sami kantun dados sisya SMP, durung unding tes panas hidup dados manusia. Rikala kantun dados Yowane sepatutane praside mulat sarire mangde ngomolehang pasuwitran sane utama. Akeh piragi titiang alit-alite mangkin nenten praside mulat sarire. State ngulurin indriya mangde pulih napi sane kalang anak lo. Jeg setan yogan ngantos kanti mejaguran. Sane ngranayang pasuwitran sane sampun raket dados palas dadi musuh. Ye, Landari becik pisan wonten menika dumun unggaling Bapak. Mangkin lanturang Bapak malih ring kejeroning pemargi sane tiosan. Alit sarang sami wacien pidarto sampun sane wawu sampun becik pisan iki Landari wacienan ane puniki sampun nganutin sane kebaos tersiksasan mapidarto. Nah sane mangkin kadias punika sane preside Bapak Menengan. Mangkin terakhir yang ada sareng kami induk kana piwasane wonten sane jadi pacang pasien alit-alit ring jeroning materi pidato iki. Sang alit sareng kami wontenan lain. Yang Pak. Inggih durung sang Inggih suksema antuk galasane kapici yang antuk titiang jagi metaken. Mangda presiden make yang pidarto sane becek, napi sepatutnya ne kauningin sadurung ngewacen pidarto suksema. inggih becik pitaken ane puniki. Tiang Pak. Baca durung sang Inggih suksema antuk galasane kapici ring titiang. Titiang jagi pancang nyawes pitaken Ayu Juliari. Mangda lengut mata yang pidarto. Kaping pertama, mangda uning ringsur tinggi basa. Kaping kalih, pengucapan atau tekanan kata. Kaping tiga, penggalan kalimat. Kaping 4, mengerti tanda baca. Tadi sapunika presiden titiang nyawes semua. inggih becik pisan penyawis sampun nganutin pisan puniki sampun becik mangkin lanturang Bapak sira mangkin jadi pacang wonten pitaken durusang. Ya, Pak. Nggih durusang Suksema antuk galah sane kapicayang antuk titiang yagi mapitaken, napi sujatine tata cara makta yang pidarto, inggih suksema. inggih Bapak jadi nyawis durusang alit-alit sane tiosan sira sane uning nyawis durusang. Nggih. Impromptu utawi nenten ngangge teks. Kaping kalih manuskrip utawi ngangge teks. Kaping 3 memoritem utawi keapalan. Kaping 4 extempor utawi untag-untag pidarto. Inggih becik pisan jadi sampun
Nyawis pertanyaan eka puniki. Nah, langsung malih kita jadi pacang wentanan soal pitaken durusan alih-alih terang kami. Tiang Pak. Suksema untuk gala sane kapicir ring titiang. Titiang jagi mapitaken. Napi sane kabaos tati kesan mapidarte. Suksema. Iya, kita sana nyawis durusan. Titiang Pak. Iya. Inge suksema untuk galas sane kepicir yang titiang. Titiang jagi nyawis pitaken deni. Tatikasan mapidarte inge punike ka pertama wicara artipun topik pidarte. Kaping kalih wirasa inge punike nuak rasa. Kaping 3 wirama inge punike intonasi suara sane anut. Kaping keempat wiraga artipun semita utawi taksu. Sekadi sapunika Presiden titiang nyawis suksema. Iya, becek pisan penyawis dengan puniki. Komang Lestari, Listia Dewi puniki sampun becek pisan penyawis ini. Mungkin kira jadi pacang nyawis. Tapi astana lanturan menekadi petakian malih jurusan. Tiang, Pak. Iya, jurusan. Suksema anto galah sane kepicir ring titiang. Titiang jagi metaken. Ring acara napike pidarte punika kangyang. Nggih suksema. Iya, pisan pitaken nyane puniki makin durusan sawit durung bapak jadi pacang pulang. Iya, jurusan. Iya. Inggih suksema antuk galah sane kapije antuk titiang. Titiang jagi pacang nyawis pitaken Syayu Chandrawati. Pidarte kaanggiang inggih punike asikahan nomor kalih ring ulang tahun Truna-Truni, nomor 3 ring hari kemerdekaan utawi acara resmi. Inggih sekadi asapunike titiang presiden nyawis suksema. Inggih becek pisan puniki ring penyawis nulan dari puniki. Makin sanitiwasan minat kira jadi matakian malih durusan. Inggih bila durusan. Inge suksema untuk gala sane kapica untuk titiang. Titiang jagi metaken. Titiang nurung uning napi tata cara makarya pidarte. Inggih sunapi tata cara makarya pidarte. Durusan alih-alih terang kami kane napane nyawis pitakian puniki. Iya, jurusan senia, jurusan. Suksema untuk galas yang jagi nyawis pitaken. Pertama pidarte kalih murde pidarte, kaping 3 pamabah, kaping 4 daging pidarte, kaping 5 pamupur daging pidarte. Semua. Iya, becek pisan puniki ring penyawis nyane senia puniki. Pasane makin durusan malih kira makin jadi pacang matakian malih durusan. Yang Pak. Iya, mah durusan. Tiang jagi metaken. Tiang durung uning napi soro-soro pidarte. Kan tani keempat soro-soro bidarte durusan kira jadi pacang nyawis durusan. Tiang Pak. Iya, nila durusan. Suksema untuk gala titiang jagi nyawis pitaken senia. Inge punike soro-soro pidarte inge punike pertama dharma wisata. Kedage inge sastra agama. Kaping kalih sambrama wacana nyanggra para uleman inge upacara adat. Kaping 3 dharma tula masadu Arab. Kaping 4 widya tula maligdagan inge kawurahan. Kaping 5 dharma swaka daging nyane jagi swakan inge suksema. Iya, becek pisan penyawis nyane puniki. Ring nila pun becek niki. Kira malih jadi pacang matakian durusan lele terang kami. Bentar napi bentar matakian malih bentar. Ten. Bentar inggih suksema niki ada sampun napi wastane nyangkep niki ring sejeroning pepelajaran pidarte puniki. Sane mangkin riantokan napi wastane sampun paling terakhir puniki durusan alih-alih sane ngisining refleksi niki durusan. Inggih Pak.
Suksema untuk galasannya kepicer yang titiang. Titiang jadi ngewacen refleksi. Tata cara makarya pidato. Pertama tema pidato. Kaping kalih muda pidato. Kaping 3 pamambah. Ring pamambah wenten puja astawa sarang matur pangayu bagil. Kaping 4 daging pidato. Kaping 5 pamuput daging pidato. Soro-soro pidato Dharma Wacana inggih punika mendaging indeks sastra agama. Sambrama Wacana inggih punika nyanggra para ulaman indeks upacara adat. Dharma Tula inggih punika masadu Arab. Widya Tula inggih punika mablik bagan kaweruhang. Dharma Swaka inggih punika daging nyane jagi kaswakang. Sekadi punika refleksi titiang suksema. Nggih dipetikan refleksi nyane puniki. Ini hal-hal terang kami wonten malih jadi ketakian puniki sane durung napi wastane ke uningan puniki. Wonten hal-hal wonten napikan Dan nggih dipunten wonten Bapak jadi pacang napi wastane napi sane wau ampun kuace indek pedarke sane mulat video punika Bapak makin ngowah malih sidik puniki rerah malih napi wastane sane kebawas tegas kuruna sipil. Tulisan terang kami titiang Pak. nggih kaping pertama Kronos cukil panganjali tegasipun salam pembuka utawi Om Swastiastu. nggih malih Titiang Pak. Mulat sarire tegasipun pengendalian diri. nggih pisan malih Yang Pak. nggih terusan Angayu bagyo tegasipun senang. nggih Yang Pak. Katunduk tegasipun ketemu. nggih pisan malih Yang Pak. nggih Incapang tegasipun tingkatan. nggih malih akeh pisan iki Yang wonten Pak. nggih terusan Yohane tegasipun tune-truni. malih hal-hal Yang Pak. Wewidangan tegasipun wilayah. nggih pisan malih Yang Pak. nggih Titi pengancan pegang. iki pengancan napi nggih jangan malih Yang Pak. nggih Matula tegasipun rauh malih. nggih matulak rauh malih Rizki